Azuru ta yekpon poti mejro kamado vano royalty video mi le pipon mi son mejo mele lu ami don toho wi kan wi mi o so apede mejo mejele bo mi ga yen do nu wi wa toho ne wi enu fron kana nu alopalopa de jo de save la lo mele mi no no kon bron do e ga mi alopade bo eno vivi bron yo pon mi le nu wi wa toho kon de royalty video de fio di lo gbon ge mi no no kon bron blo mi mamo de mi no no gbon tegbe ya novi me mi no novi wo dipodo royalty vision anonu gbe do to kede uno ga gbagbara dipo bo enu e kon bo blo mi ga o so apedete uno ga gbagbara no se so mi don eje mi te jo ma dekwe me mi le ba dedi ozu mo zumale le lo agbada dele me abiodo na ga blo akolu mo te no don de mi le mi no do yo royalty vision de fio o nde ma so we do mi ne akuno gboro toron re ko do amede bo nde ro we do me ami goron we ro senu wa gbe ama yin do mode ya mi me akolu le do mo kai be o won ga gbagba la gbo we mi agbo bo mi adora yera gbe pon to le do si ma be bon ye na mi gbe lo be mi adoko tale ha mi de mi goron logbon e ga o na mi gbe wire era tenado poro mi to apote mi opono je mando gbajito akolu won do to Royal TV bene wiji jan mi ye mi don le mo gbori asiko yo me de me yo kan ma do va mi don ji YouTube ji mi de pipo mi gbone mi to gbe do poro mi to mi me de no form no de pipo mi kasi agamele adama ti ona mi fon le do mo alosu alogo winze ji ami do zumale mi le kuje bo pipo mi jan mi osule nde kana wodo mi ani de nde ma wodo mi osule gbon nde ma ja wodo mi osule gbe kwade mina mo lubura ho kena ekwe mo ngodo kana ka mi ko gbere adide wo bo holo do bono zumale ami mo kan senu wa gbe ami mana fo zo ami go mi don le me ise be mina inu kon do wa le me dide mi osu papa mi egbon ho de yin ho lobo yin ho bo de bo jori sebla de mi do godo wa imele na fo kota re do o to me na mi dandan ye me de yin o ye un kon kan jito ye un kon we ma jito photographe le de apa mi ton kwede yele tokpon la aizeme tokpon la izewe yele ye ple ide ne na do kre na do dangbo avranku podo tokpon la de vole ko yeme ye wo ko nkan ji to ne ple ide lo blo tagbe so do po bu kendo aso don de na blo gbon lo bo ye wo ko we ma ji lo na ya so ne lo bo na gba de tegbe jan egbe ma inos male alokan o ma no va mi to le jan ya no un yele gbon ye kenu de un le wi de na ba lo ba so to ma ja peplegbe ye jinja ye lo do hodo nu mo nkan to bo na leko adango kan lo me gbadu mi do zimale anyum limli ze afodoko ye hun zo da hodo ponu bo ye nu ne je hun gbelu je gangwe me wala de lei mo fune mi opipo mi je kere na leko wa ji lubu na wa do harami de na do mi ko muna futa ran bo kota de vule na go ja gede me wa ndo zimale huno ga kanu mi de huno trompeto de ka alafia do ye blo je sa ji je da hodo po na do mo pe won gba ho de yin ho da ho do to onu fi de o trompeto de ka àlàáfíà gbele no iple de rubno akwetanu be nuene eje hungbelo je gangwe sa nuene bo abobo eli ne mi opin po mi je kere mi na le ko alobno afro ko ne ko ta de vole ka na tin lobno agboja gedo nu wale me bobo hol yera gbe pon to Royal TV bene don le mi gbo ne mi ayi homology iwe chobo wa agba mi ton safio beto yera gbe pon to Royal TV bene don le be uno ga gbagba la ni bo vlon kan na ko le ami de mi no blo mo tegbe dada ndo mi ko ta le me zan rit na rozmale yisa dije daodo ko yime de trompeto de ka àlàáfíà uno ga henu mi bra ko ne zin akome me zin wa mo gono jijo na do flin ali do me ma so re mi me fi uno ga holu papa jirado bra ko ne e se hun ganji do de na blo gbon lo bro gba ko dawo do to onu fi de o trompeto de ka àlàáfíà vile bi do ipiro ko ji bro kwa bro wa kun we bro ka ye hui be nu wa ne etin lo go tin gbe we sa jije mo nkan ba bobo edi mi o su metile ma gon ma ite ne mi se mele do be ti an yele ple bra ko roland bo yan ko podo enoko kun sinu po yewe iton lo bo ko yele ple mi pon de jije ne eyi gbon de ten ne me don Jadito, bẹ́ẹ̀ tọ́gbẹ́ kúnlẹ̀ lè dìtọ̀, bẹ́ẹ̀ hùnọ̀gá ti èjì jágbàdà, bẹ́ẹ̀ hùnọ̀gá owó òwúlẹ̀ dìtọ̀, bẹ́ẹ̀ ebe sẹ́wọ́n àfọwọ́sọ gbàgbọ́tọ̀, bíkẹ̀, tẹ̀rẹ̀,
asɔ akɔsu dokoko tɔ lɛ nyɔnu le to wɔnɔ ɛnɔ gblẽ ya nyɔnu ɛnɔ dam nɔ gbɔkuto dokɔ kpoli yɛ mo yɛ kɔ dɛ kɔnu kpetɔ yɔ asi bɛ wo nyɔ lɛ nu. Bon, nous avons bien tronc mané qu'on dirait que le propos mais va filer biton sous nous mais qu'on y a pas trop na wadagbe nous y bona se daka bona swako y ba swako na kanto y file zezombo zan trop na ze lopolopo na ko to me bon nous ko na tin bon mais wa fipo à la fiapo mais bien na se ko ba la fiapo ti mi ati me domina jebe ka jebe domina ne ka media pe ko no ga jara don e tata me otu azomba meze woni sa lote a misa wendura fois siège wendura fois ton mondial de ko no ga jara zo te do to nu o si ta me mi wa fido bo ablo vomlo vendre charité lo na do za club angolo na si se holo be na fo bo si se holo ya je yiji lesinisi no so mi wa fido ne etron abiapo pele pele ja e katakale e gongosho kumanene kune etron agamana anamu koklo manja klawe kotokun akajawara ekpe faso pe jagla amega prakare mi yowe e kankan koko e koko kan makan boso kan ka mega prakani sakra boni gidi boni abraska bunshega bosoro ka soto me yango mega prakani bangre kete shaba mi yowe mi yo hunde bojo hunde doa mi yo papa jaro mi yo honga papa jaro mi yo papa jaro asozo aton bora jile mere amega prakani numblo fie waina ma de alukekre bona waina do flendo klopo mitole dile ntime ami bonzan de bodo ami lozima le ye unko kanjito ye wuli kan o we manjito de yilodo photographe do yovo zoja gebe yele yete pon lobo ko ire pre to pon la aizeme we ide misrete dangbo bonu avranku ajara yele yete pon lobo jijayin lobo c'est à clé le bout d'eau dès dans le bon le bazon et donc là il y a zone le bon noté au manabu be misete quand même ouais jija yene de kota de to de ici c'est mais de mi osu pa mi de ko mi je kre be na do mi do tatera bonu zimo me minamo betale de mindoto ne to zo mi no ze quickly ne do mombodo mi no po boyin do po mi ko mi tiro po le do ye no yiro mi do o hunvino adido no o betanu mi ma vo ne do de dali mi ma wa na do ze ganhogba amo yedo me ko le do ni gan wa mi adu gan mi maka o gan hodo di na mi abe gbon komin mi to le ndo yun kwan pe bo mi do jirado bo mi do yin do po bo du pe na si komin mi to we mi yun mi wa play de misrete de egbe no wala de modo yin de bo ko me taw min da ho yin do ndo me no kona titolo bo ezekeke ton bo gbon leji bo ko je ndo yi kan me to na sien comme na izenle si kanja khoede do nde jijolole yonde a azore mi jiyan ko bo pon bo ile zona gami ton bo jiya de kon mele kare des autres blodé me on yinde bo yon pon na mi an wazon mi do mi na je po bo na do po bo mi na comprendre mi de bo na ton wa enele bo mo na gbe pon te peri me poko gbele ne yon jere no photographie o no bo do sen bo no yin ka do sen on yeni yoro je senji no do azon mi ton de mi jorobo yin wana bo klon merisi mi klon de melole okua ye ka ku me ho de volete mo de 2 ton me be je de mi ma de kwepo no mi ma dévaluer azon lo bo medele ka de mi medele la son fi mi ton le bolo mi na dévaluer azon le eyon yere mon bolo yena do azon lo si gbe ya yena no wa azon lo bo no mo kwelo da lo me akolo na wa dagbede da ye ya do gan mi le ton le khode na mi ejelo mi lazo ndora ina yelo so ino nyolo je nure me khozira yesi no si anyi suna nuwe me khodo anfare na tin nawe bon wunya bi o mebide beko kame mi na de to de tango kame de bo na do mi ko no zumale ye blo tagbe so da ho roko ye me de yi wisi to da ho loboka tonzo beko kame bo de to ko mele yele ye te pon lobo zenu yi wa da ho do kura be yelo forum be rozumale mina kenu do nu de zo lobo wo ko be vi to ko no le ye zo de wisi ya ye me de ka zo wo ko be vi lesime do le ma zo de wisi nu ene e ka no mo kre dagwete we e ka wa lo nu yin kan te we ina do wana no vi mi to de to ko de le podo nu ko yi to ton po yele e jija yi de se vla de mi to godo wa yi me lobo kenu do nu de zo bo yo po le ye ma zo wisi wu nu ene ye gba je me te ngbeju lobo ti me alo te ka ya lo be na zo gona
bona o fi mon godo le be na moto mo se we bona yin dokunda o na beneto yo ko ta de ji we yi jo lobo wazon de gbe ko kan me donne bo mi osu meti mi no godo na mi se ye yi mo mi don do tite gbe bo ye tia ye le bi papata pe na mi me da ko o Apollinaire viwa nu podo Eric Kuchiko po ile we iton lobo ko ye le pe mi pon nu le de zon ko ne me na ijinjo ne. Oh, my left duty. Miro village, c'est dans son meilleur. Et ouais, nous avons mis là, on découragé. Et bien, rentrer au école, miro association, nous sommes pas boy, nous village, nous avons dit le CI, mon CP. Et c'est vrai que nous avons école, ma école est effective, école de fille, bon, à bien, on a un bien photon. Oui ou non? Oui, peut-être, regardez. Bon, puis après, quoi? Pour te voir, mais pas, mais le musée, bon, mais nous avons nos vies, mais tu as ma sa vitesse au moins. Vitole pour de vino les pans, mi donate pour forcer. Bon, ben, vino dans la semaine. Ça c'est forcé. Et dans la scène de Nigeria, Bunawa, et là, nous vivons les gars. Vino pour vivre, via ton bien nevé à ton ami Tio, couronne mi ton appel, Ti. Pour tout le monde, allez, bah, mi domra les glénans, et clolé, alors, et ouais, solé. Poto, ben mende sous nos temps, ben maintenant tito, ouais non so non non migra tu ndo po, e be dion mi do ko won bolo, pa wa san ouais, c'est vrai, c'est bon. Vi mi to le ye de na do ko won so. Gudo, buna san power. When we power mi to, e na do ko do bo dai yo, vi le na ko le mi ga. Won mi do de block, mi ta be ko kanji boto. Do vi mi to le mai mu da ko lo so gudo wa o hey ya metem nanu edo yo ko lesin no nyinu yo eton eyido de mi na ba egbon be ayaga bo mi o so ayin mejo medo mele medo Benin si an so mi wa regbe mo commune Apekoton arrondissement Apekoton di mo pas la commune arrondissement Apekoton lo so na ton do mele mega si an so mi wa ndondo me de ne reto town. Bon, le mi déposé be plein d'ail bokawa be coffee be wa inete mi constaté là que au 20 mi-temps non 20 mi-temps faux mi-temps de la zone mi pe kole niveau étant là et wa do bi e shooter bi bon de mi ka non ko mo bo be alors do ko do ça me boti ko dans 5 ans dans 10 ans et ma d'abord parce que fini pour ya mondo do administration de problème donc ouais mi tité bon do besoin il faut que mi je a do ji bon j'ai moyen stratégique de maintenant dans 2 ans dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans parce que vie a bien fini pour bien secteur de problème à moi bon mais bien vu maintenant d'abord un et ni là un ni ça à ce moment où non même si c'était en plan ça et non à ce moment blanche we pele chuma lo e o minya plan lo dide no kwa mi ko tale me dai mi so papa mi ro zma mi de gbode me kre ai gun didale no so popere ayumri si afoto ko da ko do po e ye ko nu zo enu ye lo tournoi de solidarité de brako eme so jinu zeda ye ko nu zo ayumri si afoto ko de nu de ayumri ko te da ho dangoton fle ye ko nu zo nu wa de de bo ye me de o ayumri ko to lo pe agbore gbe be ayumri ko to dangoton le po to aso so to le po pe inu ejoa ye mere ye do propo ye le ye kai nulubo nulubo vivi bo peto de mi du ko so to tene mele awaji je we yile ton bera ko kan sino gan beso we meton podo kan sino maso kepo mi mo yile podo me de vole popo train français do yi bo yi do nule nu bo mo bo kun ko mi yile me ole mi do to ko mo godo Grégoire Okunbeji podo Gabin akotonu po ile we ko yele pe mi pon de anyomlim ni ne eyi kon de pe ne. Je vais parler du maire de la commune de Dango qui a donné sa bénédiction pour que cette compétition ait lieu ici sur le terrain. Au tournoi de l'amitié, demi mon tournoi de 7e édition. Tiens édition tiens dit. Bon, mi ejuro mi bo mi na zewa Dango. Voilà do vivi la mena au Dango Vilega a do ya la mena yi voilà so na modo a e mai do a jun kede oui mi ablodi de be gbon die yin bo vivi na mi lo so kaka do malin ro to vi na ton role bona pon o ballon bona pon yum mi lo
et nous vivre mi ta ton mi juro mi bio to vire ro ene ton o ton wo bo ton son bonu son dangbo son ajo wa pon o anyum mi lo kaka fi bona ifi foten mi juro do beta vide dan wa fi bona kwa anyum mi lo yene o zon wiye afo iye bo wa ma wa fi bo wa yene ma ton ahungbe bo wa ti terrain di o e ke terrain di ne ko yen ro novi sin o anyumlimle we o yen no po awiye afo iye boko bonen fi photo ne o de ki hoten o me de soif me de bo eve o ne mo do bon ma yen me blodi bo ne bonen mi ti bonen ya jije nu kaka ififo nu wa nu wa e ja chok gandi e ja chobo mi o yo blo premier partie bo do kuro po we zide menu yedele e vivi e no ma vivia e vivi gandi Aristide qui va envoyer ce ballon directement dans la surface de réparation de l'équipe de Martini FC. La reprise acrobatique une seconde fois, mais ça n'a rien donné puisque la défense de Martini FC veillait au grain. On a mais beaucoup de Romain tout même. Oh. Et vivia de Otitingbe. Nous devons nous vivre mais ouais. Il est d'agbe devo de vivia mi town de yede di leben. Oui yin o bekozi we setor dao de sewe bokari ageji de bo ma de o bekozi gleto rolomele yedo lile bodo ne ya blogbombo no vi eton de we come idile ye ma so de we sedo de ye le sedo dai to dai lo nde pepe ma tin to we pe nu kun we wuro mo omi ogba ozumati de mi ogba tin te di we electric bo iro pon we de nu e ma tin de we de nu me ne le pon we ye to bo ye le me wi ro mo we seto da wole de bo wi zo bo de ka jete ya ro no vi mi don lejo ma re we pon ro mo e te we zo engineer am logun ni le dagbe we yin ne beto de we mi na to gbe na de le ne zian liji we yin mra ko be na kope do yo e be konu we mra ko ne de ka o yi to godo o yi yo flasé zin to me de gbe ya to ene mole e heureusement le we ton de se lo wizi ogbejan duwe de beto de vole ka zo timbo zo tron gbe ko to ko mo we se to da ho di de mi no se gbon da yi de heureusement ye me de wo jizi donne lo wevi to mi don me ton fi wo bo me ton be ro duwe ne ire no zo mo taglo gbe to to e no don mi bo no bo be no se we ga yi no we se to da ho le mi gon de je no mo le but mi ka fo we ne do cho kan cho bo yo po de ga yo po bo wa di on le dia ye gbe we lo ma zo se but we see zero de pe ma zo si be no zmale wa lo de vo we zo de mi mo ne si nu ne wa bla una ye me de nu kun mo nu we se to da ho pe ko ton le be wa mo no zmale e te we zo be ma de we se ye ma ka se we lo a e te mo e si gan don pla nu kon yi gbe to ton alo nu kon yi to ton be ko ta de ji we ye no zmi mi na ke ndone ye o su meti ye de lo le kere we a ye zo yo we se to devo bo zo wa yo gan de no pa de no pe nu kun do we pin plo me da ko de pa te na we pin plo do ko ton po do lisime ton po gan ne ye ji lo be na wa te mo ko ton me bo na ji je lu na me zo yo gbe to devo be na ji je lu na le ta me pon do nu wa mo ko ton unu nga gbogbo lile dagbe we bombado agbegbe devo de lile ne mole de te do we se to da de le do nukunga mi tenpon bojo nouvera no zon no don we do bera ko pe lile dagbe we do bo ni apon lile ne de do bo te de ton so eyi me de be ma do nouvera mai mo a ni to we ma o hun kle to e da yi a no vi gna o wa ida sudo o remi to mo ene le don de gle to ko me bo no gbe awe to me ton lo ma fan bo ton do nu kan we ni le dagbe we yin ni bo mi do nu ton do be na ko pe ta un lo ne kuche o amo baron ayo mle zia fo do ko amo baron wa nya ma wa un kun dagbe pon o bene lo su papa de balance ya lenu ko yo be de donc la ko le yo yi gaga yo yere be ye sedo bo je ti aton to do bo je ti aton to do mi yi ja ton to do po ama o ayun mi ko gbe de kleto le bi se gba pata we hun ran ayun mi ko ide a bo rupan ki ko ide a àwọn de dan gbogbo da so se ko wa nu de vivia mi menos male
mawo na blo peto de no do le dagbe ne le ina supo do amoro zima le gboje mele ni onu wa le matin ya aide da ide ma ja tete gbe glan glan de me ne mi na to gbe na ta we mera ko eme sojinu mera ko jira zo wa to ne we o amoro zima le dada mina se o de na we ajara ide gboje mele ni aide da imo go to matin ya aide ko so tin ma ah no we no so bo iro ji fi po ene lo mo file bo ya na we to pa yan re bo mi ere bro de da koko wa nu fo le agaga le o lagun le vijen no to deso bla uta we zo no zima le o ko be be lo le aide da ile go matin bo ko be gba le kaka na blo so wa to la dogo no ku kun la yo bo le yi but aide da ile go do mi te pon bo je blo lo ji ne supo o de run aide bo ipon balon e je same don aipon nu ri ko de re fide ai no kaka bo ago de gan we me gan to me same abro do nya do nu au chi ko awe ma au chi ko awe ba mo ten jo na we me don to po pe ho po aide da yo mi ado do e so jinu ne kuche dide e ka de unu wa yo chi we godi we do po e ka blo le yo le no male ye ko bofo ajode ya jobe ro to me ko to akwere ro ji ko yin vu wa o go lo ade o de bi mi de me adi nu yoyo na de afọ yoyo nu e di bon do o to pon la gan koko de no fle na bo de me nu di me ra ko anu akoma ko do ni ma wi o ma wa tere ko pere ni no male ma wa yun mi ko te ko gbere de o mi o gbo to la o si yan yun mi ko to ye ki ma wa pon amo yoyo de mi do dinjo wa wi o wa e wa mama to me ya e go anniversaire mi do amo e te gbo lo mo wa tere e wa tere mo akun balon ma do wa ya e do nu re mero puro yin wona ma de me akoma nu flera iwe ma ga wa o e wa yu mi ko tere bo akun kaka bo de to de me le sin agbasa aka mu bo e no ya bi sa je kuro bo bi o de e ga me ra o de yin wona mi ke yin wona e ya mi sa o yin wona mi sa o ga ayo won yu mi to ene le fi do kuro bo yin no pon mero kuro po to mi ado to me ra o josu maure me yo ta wo kilo me ra lo yin wona balon ko to beto de mi social no ta won yin da fa do we yin nu wi wa anyumremre chien we go yo we do akọ da fa yo alo do ga de yin wona jonjo jale kaka ma balon ten ade amu e bo wo so yan jito lo le do ma onu ki wo asiza le do si teme wi so te do agade wi so yin ajito we no do mu le te wa di o ko pa we le di de mo blobo me mi no le je tin ton ji di e te mi o pa mi are do te di bere ayo un di danu bo ya mo to wa bo ya mo te bo wa bo mi mo te bo wi ye bo va ere flen aya ne ando mo krebe ma do to kanji do mi do kanji ya ule o mi do mi na mo mi de mo lo ko to no na to mi de do yi ma wa aye ma wa mi o mi agbo me lo je fide no wa so de bọ́dẹ̀ mi à tó gbéra hùrùn gan kẹnu mi yé mẹ́ de trompeteur de ká àlàáfíà vilẹ̀ àmọ́ jíjẹ ẹnẹ nínú jẹ tẹ́nẹ̀ mẹ́ ẹ̀dá ẹ̀ hùn à yé má kàkúrò fún àtàkì o trompeteur de ká àlàáfíà dédé àgbéwájú ẹ̀ àkúwájú ẹ̀ yé bí pápátá ẹ̀ pẹ́lẹ́ àlọ́tò ló yé mọ́nà sí máa lè nọ́tẹ̀ dáko de ń kọ̀dá ó gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yé nà gbádùn tọ̀ wọnú ẹ̀ yé mọ́nà sí máa lè nù dàgbé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ tó bó ṣe àlẹ́ dọ́mẹ́ má sọ́ọ́ de mẹ́fì hùnà gan pápá dìradó bẹ́ẹ̀ náà kó ẹ̀ yena tumo to asia to tibo ena yin gbeto mana won kon gbede le trompeteur de ka la fia le di o de mo re gbe lo gbe bo nga so ade mi mo re ye popo ti me o nka se dide do si ma o we do kwe a ka le gba do kwe do a kwe di do ron de ka ron jan ko ma to lo be a che akwe no le si akweti en lo tron lo wi ron se bo do kwe ro mo si po hun ya ma do a o klo ma ya yo na do atinge na do atinge bo so no do ko me kun yiro ko yin ko dawo kan o ma yiro ko yin ko awo wo gogoru o de dogbon are me no de o ihun kan pagba la we na gbo bo te wa go tron lo na do ponte o de na we amo me na ko de yin me bo de te me na ko papa jira do vie to amo me de 0 te do me vie to de te do me gbe na kenu na do ko ayo ko ni mi de zi ko yiro 500,000 francs wọ́n sì kọ́ ìlọ àwọn èsì yóò lè da òun lé o. lífi dòpó sì dá nù kíkẹ́ gbẹ́tọ́ dòpó tó ẹ ká yín dòpó ní kẹrẹ́wẹ́ dọ̀ ẹ̀sọ́ akẹ́nìmọ́ tó dọ̀kọ́ dé wọlé amọ̀dọ̀sí máa lè dandan ayé lọ́pẹ́pẹ́ sí ọ̀rẹ́. díọ̀ lẹ́gbàá yẹn dòpó yà káyé máa ó jẹ́rú ìyẹn dòpó jọ mi yàn kọ́ yóò jẹ́ ayé
rien do ko jo mi yan ko yo ji bebe nu mi no ma le bra no ya hun en le gba ga do ko hun gbogbo odo ami mi do mo re do amoro akwe mu pataki di eri no da wo ye ma teso de se ya ye so de ko se bo ande pepe ya ni edo ma o ton nunu kon ton de yan fodo go gbogbo ma o akwe lo we ma o na mi bo na kwa ohun nga gbagbara je bo na kwa de ogbeto bo cho ye ma o ye ni kudo jije evivi ye ni kudo jije o mi azodo ndo ohun nga renumi do be afofuna o wa bota funa zo wa logo mo mi o rupa pa le mi o zule mi awa bi blebuke don mi awa do be bo ye kote o gan fi o de bi de lo re mi donle bo de ya tin kan lo pere wa gona so re ko bi fi aso ande so yi bo aya ponu anu penjiga penjiga mede flenda yo yo ndo na du penjiga tro mo oh me ye ante ado kuro mi no wo bo o de mi na blo popo mi na gbo to pe na gbeto de pipo mi le bo ando ayo simale zande mi na mi osu mi na igboje do to mi ayi igboje no simale mi osu papa mi mo ra che ipade friend ni podo aso wa gbeto po je igboje mi osu mi ayi igboje me mo ya mi akeru gbeto do wa so mo a che ipade igboje yi bo to gan osu no igboje ete wa yi mi fuye Royal TV bo mi lero ma igboje mi ayi igboje yo gbeto mi ayi igboje bo ablo sun gbogbo jiro àmọ́ gboje de ayi mi ri emejele e ma ndo we zombo mi ma no monu wiwa to mi ano monu wiwa to mo mi magazo na no modi opodo ohun gan gbagbara podo boli ole mi ga de nu wiwa de jijo re several lomele mi na no mo àmọ́ mi ma no ai jijo le yo mi ade gboje ne ma pacha mi we ne mi ga ina gboje lo bo so leko mi ogbeto mi yin do ni agbo igodo le yo ohun wi enu se wa mi azo mo didi o devo le de ye popo ti mi do le medo Royal TV ye wa bo drenge nu gbogbo jinja ibi e a che ami gba o mejele o gogoro o mi na do pe na ano re na kari do mi do ko de fi de several de wa me bodos mali tata ye te pon lo bo do a cho mi yo do ko de ya ka yo do be ye an do ko ye ka do ko re nu ni ko mo go do nfli o ano de America gbeji ano ko fo tel film ko do le ako yo su papa gbe to papa no yin papa no yin ye ma be ma o mi o zule ma re na kari do mi o yo do papa mi ablo mi o zu mi ablo mo o ya ko aforo yo to me se do me wi gbe yi de ita se ko se do mi a ho bi ai ko o ya ro tro lo bodo aga ro tro lo bodo ko o ya ro ko bi wa de plateau ji oh gbeto mejo mejele e mo no vivi bo ino do esa o zentin vivi miji yo do amado miji we be anya doton egbe no mi aro mi do si mo be mo mi le fi fo nu wiwa le don wa do gan mezi azon we mi no wa de Royal TV ji le fi o mo gan gbagbala mi do me de bo ado nu do tobo mi a jon do te don bobore yin mi ne jon doro mo do mi o lu gan me lo bi papata e so ko ando do ta e do ma o zaman ni dijo ayonpon bi nu kun flegbe gba kun bo de pe wi ablo ma de pe ablo o chemizi podo afopa ku bobo o mandalon kan ri ori alodo do ta e do ebo o do mere no blo nu kun eru awe ore do gbeto de blo nu kun je do ma mere si nko ilo so ja foto to re si nko ilo pe ya do me bi papata mi ko to bura cholo ba mi ja de gan lo ko ja bi na de to ogoro wene di o ma do mere pe bude na do achero ri wa ta eje nto afore ri ase no gbogbo to ti wa ibo akọlọ nso akọlọ ka be kwa akọrọpọ da lo esun gbe idon mo mi kaka idon do WhatsApp ji ami kaka bondo nya be no jira jo awe ero yo manyu ene we no man na do do ya awa so akọ ya lo yi ya fue neno me jira gida no do pa ri go to pa gida ri ko te no neno more asa cha ton gbe mi aso akọ ko chobra igboje jo bi mi igboje mi igboje